Gina's family, good evening. Ya, keluarga Jenes, selamat malam. The last 3 years journey, almost 3 years journey is quite an experience to me personally. Ya, perjalanan selama 3 tahun ini benar-benar bagi saya itu mengubahkan. And the last few weeks of Gina's experience is even more incredible to me. Tapi beberapa minggu perjalanan bersama dengan Jenes terakhir ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. I think the lesson I have learned from Gina's is way beyond money, is way beyond the school can teach you. Jadi saya belajar sesuatu dari Jenes ini melebihi dari uang, melebihi daripada sekolah yang pernah diajarkan. Let me tell you my background briefly. I actually never done MLM before in my life. Saya akan cerita tentang latar belakang saya. Saya belum pernah melakukan MLM sebelumnya. I spent my last 15 years of my career life in the financial service industry. Jadi selama 15 tahun saya mengabdikan diri kepada industri keuangan. And when I first joined Gina's, waktu pertama kali saya bergabung dengan Jenes, I did not really surrender myself. I think this is just another MLM business. Waktu itu saya tidak benar-benar menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Jenes. Saya pikir ini cuma bisnis MLM yang lainnya lah. Until 6 months of my membership, I saw the people who joined around the same time as me have surpassed my progress, and I have a big question: why? Jadi selama 6 bulan setelah itu, akhirnya saya bertanya, loh, kok orang-orang yang dahulu gabungnya bersama-sama dengan saya, ternyata mereka jauh lebih cepat dibanding saya. Kenapa, saya bertanya? I realized that what I have done before, judging this business, is based on other people's opinion instead of my own true experience. Jadi apa yang saya dapati ternyata saya menilai bisnis ini seperti apa yang dikatakan orang, bukannya berasal dari hati saya. So after 6 months, I decide to truly learn about this business, and if this makes sense, I will be full in and do it with my focused heart. Jadi setelah 6 bulan itu akhirnya saya menyerahkan diri saya benar-benar mau belajar dan saya mau benar-benar fokus terhadap bisnis ini. Actually, today is a very interesting feeling to me today. Hari ini sebenarnya adalah hari yang membuat pengalaman saya luar biasa. Yeah, because about a year ago, what really marked the cornerstone, the turning point of my career is through Kim Wee. She invited me to visit Asia about a year ago. Jadi kira-kira 1 tahun yang lalu, ya, waktu itu Kim Wee mengundang saya untuk berpergian ke Asia. Itu adalah salah satu titik balik di bisnis saya di Jenes. And this morning we flew in from Singapore to Jakarta this afternoon. Ya, pagi ini kami dari Singapura sampai siang ini di Jakarta. And I still recall on the same airplane a year ago. Dan saya masih mengingat di pesawat kira-kira 1 tahun yang lalu. Our diamond director, are you double diamond that time or diamond? Many diamond director. Okay, that time she sacrificed herself because she always sitting at the first class, and that day she purposely sit in the economic class with me and sit right next to me. We sit on the 2 aisle. Ya, jadi pada waktu itu 1 tahun yang lalu sama-sama di pesawat. Biasanya Kim Wee itu selalu naik kelas bisnis, tapi waktu itu dia sengaja duduk di ekonomi kelas, duduk di sebelah saya. So she asked me a lot of questions, and she also, after all the back and forth question and answer, she told me, Yvonne, you'll be making 50,000 a year, a month. Ya. Jadi setelah saya banyak pertanyaan kepada dia, dan tiba-tiba Kim Wee bilang bahwa kau bisa menghasilkan 50.000 sebulan. And my first impression is, where does she get that number from? Is she out of her mind? Ya. Jadi saya berpikir, dari mana datangnya angka itu? Apa dia gila? Apa pikirannya bisa mengira jumlah demikian? And let's fast forward a year after. Tapi itu baru kejadian akhirnya setahun kemudian. I achieved what she has predicted. Saya mencapai apa yang sudah prediksikan. And what I have learned through this journey
Apa yang saya pelajari melalui perjalanan ini, do not judge things based on your own thought, your own thinking. jangan menilai berdasarkan apa yang menjadi pikiran Anda. Because if we are here and it's hard for us to picture what's out there. Karena kalau kita berpikir kita di sini, sangat sulit membayangkan apa yang ada di luar sana. But one of the way to fix the discrepancy, the gap, is to learn from someone who is already here so that they can take you to imagine what's out there on the top. Jadi untuk supaya Anda bisa membayangkan, mempunyai bayangan apa yang terjadi di luar sana, perbedaannya begitu jauh, dibutuhkan orang yang sudah ada di atas sana untuk mengajak Anda naik. I was at the Ruby ranking for about 30 months. I was Ruby for 30 months. Saya menjadi Ruby selama 13 bulan. So when I achieved Emerald in September of this year, Jadi sewaktu saya mencapai peringkat Emerald bulan September tahun ini, I thought I'd be sitting on Emerald for quite some time also. jadi saya berpikir, waduh, saya juga kayaknya peringkat Emeraldnya lama nih. But you just never know. If you dare to dream, life can take you to a different perspective. Jadi Anda tidak pernah tahu kalau Anda benar-benar berani bermimpi, kehidupan akan membawa Anda kepada perspektif yang baru, yang benar-benar lain. As we recall, after September 9, the convention in Hong Kong, I spent my 4 days in Singapore. Jadi setelah convention Hong Kong bulan September, ya itu dia pergi ke Singapura dan tinggal selama 4 hari. Because in the last few months, our team has been prepared for the launch of Singapore. Karena beberapa bulan itu tim kami sudah bersiap-siap untuk pembukaan kantor di Singapura. The entire team has been working very hard, plugging into the system, so that our team in Singapore grow from 2 people to 400 people in just 2 months without having an office. Jadi waktu itu tim kami benar-benar fokus, ya dari hanya cuma 2 orang, dalam 2 bulan kita sudah mempunyai 400 orang. So when the day the founders package open, when the Singapore market is officially open, jadi begitu kantor Singapura benar-benar buka, everyone on the team tastes what it's like to have exponential growth. jadi setiap orang di dalam tim benar-benar mengalami apa yang menjadi ledakan pertumbuhan. I still remember about 10 days before the end of the September. Saya masih ingat 10 hari sebelum bulan September berakhir. I experienced very good day Saya benar-benar mengalami hari yang baik sekali. because I was cycling. Karena saya benar-benar mengalami cycle. And that day I remember Samson was in Japan, I was in Singapore. Jadi So waktu itu Samson di Jepang, saya di Singapura. he texted me, he said, do not be surprised, you get to diamond this month. Ya, jangan kaget ya kalau Anda bisa jadi diamond bulan ini. And I think again, he's out of his mind. Jadi saya berpikir, waduh ini orang gila lagi nih ngomong. So after I went back to the States about a week before the end of the September, Jadi saya kembali seminggu sebelum akhir bulan September. I have a lunch with our great friend, great coach, Kim Wee. Saya makan siang dengan guru saya yang terbaik, Kim Wee. I told her quietly that moment I was cycling about 975. Jadi saya ngomong pada dia pelan-pelan bahwa dia cycle-nya 900. I told 75. 975. 975. Oh, I'm sorry. See, she even remember better than me. Wow. 750. I was cycling about 750. 750. Jadi waktu itu cycle-nya dia baru 750. So I told Kim, if the next 7 days we have the same cycling per day, that means I will achieve 1,000 by the end of the month. Jadi kalau saya mempunyai jumlah cycle dengan hari-hari sebelumnya, saya akan mempunyai cycle 1000 pada akhir bulan. Ada apa artinya apa? The moment deep in my heart, I simply just want to tell Kim the fact because I had no intention to run for diamond because I do not think it's possible. Jadi waktu itu saya cuma mau mengatakan faktanya karena waktu itu saya sama sekali tidak punya keinginan
untuk saya menjadi diamond. I do not believe myself, even though the number layout is a doable. Waktu itu saya benar-benar tidak percaya bahkan terhadap diri saya, walaupun angka-angkanya sudah menyajikan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dicapai, bisa dilakukan. But of course, by knowing Kim, she is a fighter. She said, Yvonne, go ahead, you can do it. Jadi mengenal Kim, Anda tahu dia ini seorang pejuang. Ayo Yvonne, kamu pasti bisa. So the next 7 days is like I don't want to say HELL, but it was not a great experience at that moment. Jadi waktu itu benar-benar momen yang tidak mengenakan sebenarnya. I was suffering during the last 7 days. Oke. Dan dia menderita 7 hari itu waktu itu ya. Yeah. It's because Kim Lee keep calling me, keep bugging me. How many cycle are you now? Every single day, couple times a day. Ya, jadi karena setiap hari Kim Lee itu telepon saya, mengganggu saya. Ayo, hari ini udah berapa cycle-nya? I think I am the one running diamond, not you. Ya, jadi saya bilang, saya nih yang lagi berjuang untuk menjadi diamond, bukan Anda. But I know deep in her heart, she know this is a doable project and it will mark a special chapter for my own life. Jadi karena dia tahu sebenarnya ini adalah proyek yang bisa dilakukan dan ini akan mengubah kehidupan saya. I think when you work in Genes, saya rasa ketika Anda bekerja di Genes, the best part that you don't see elsewhere is you are not here alone. Ya, produk yang terbaik yang Anda miliki adalah bahwa Anda tidak sendirian. You find many great leaders who has more better interest than what you have in yourself to help you to build a business together. Anda mempunyai banyak sekali pemimpin yang justru mempunyai kepentingan untuk Anda sukses dibanding Anda sendiri. And that is selfishness. Itu namanya sama sekali tidak egois. So now, after I get to diamond, sekarang ketika saya sudah menjadi diamond, I look back. Saya lihat ke belakang, my life in September, hidup saya bulan September. I know that price was priceless. Saya tahu bahwa harganya benar-benar sangat bernilai. Because the biggest lesson I have learned, karena pengajaran yang saya benar-benar terima is whatever you think, apapun yang Anda pikirkan, is all true. Itu semua benar. So we better be very careful about what we are thinking and what we ask for. Jadi berhati-hatilah terhadap apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda mintakan. And I also learn the potential in each one of us. Dan saya juga benar-benar belajar potensi dalam diri kita masing-masing. I think on the surface level, yes, I achieved diamond. Ya benar, dalam permukaan saya jadi diamond. But what's behind? Tapi apa yang di belakang? It's the lesson that it's a lesson about the life. Tapi di belakang itu adalah satu pelajaran mengenai kehidupan. That is to set the higher goal, set the higher bar. Jadi untuk men-set tujuan yang tinggi and be persistent dan menjadi tekun, benar-benar tekun, and fight until the last minute. Dan benar-benar berjuang sampai menit-menit terakhir. So I hope that because of my personal story, ya, saya harap karena kisah dari hidup saya sendiri can bring encouragement to each one of you in this room. Bisa memberikan satu semangat untuk setiap orang yang ada di ruangan ini. The comp plan is doable. Ya, rencana kompensasinya benar-benar bisa dilakukan. And it's damn good. Dan ini benar-benar luar biasa. You really translate that? Yeah. So I hope. Dan saya harap in Genes, di Genes, everyone come in with a different purpose. Setiap orang datang dengan tujuannya masing-masing. But with this amazing platform, tapi dengan platform yang luar biasa ini, it will take you. Ini akan membawa Anda to wherever you want to go. Kemanapun yang Anda inginkan. So do not waste this platform. Jadi jangan sia-siakan platform bisnis ini. It's an honor, and you should feel proud. Ini satu kehormatan. Ini suatu kehormatan. Anda harus bangga untuk menjadi bagian di dalam perjalanan ini. And I hope. Dan saya harap.
with this Genius opportunity, Melalui kesempatan bisnis Genius ini, not only we can be a better person bukan hanya kita menjadi seorang yang lebih baik, through us, melalui kami, we can go reach out kita benar-benar bisa meraih keluar to help other people to transform their life as well. untuk membantu orang-orang lain untuk mentransformasikan kehidupan mereka juga. Until then, Sampai demikian, that is a true definition of a success. itu benar-benar adalah satu definisi tentang kesuksesan. So, thank you. Terima kasih banyak.